तपाईँलाई म देखाउँ यो ठ्याक्कै दिल्ली बजार कारागारको यो दृश्य हो। आर्मी चाहिँ एकदमै पोजिसन रेडी अवस्थामा बसेको छ। यो जुन दिल्ली बजार कारागारको गेटमा चाहिँ कैदीबन्दीहरूले चाहिँ त्यो गेट फुटाएर बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि पुलिसहरू साइड लागेको छ र आर्मीले रेडी पोजिसन लगेर चाहिँ अब एकदमै टार्गेट अवस्थामा बसेको छ। यो तपाईँले यो दृश्य देखाउँ। तपाईँलाई म देखाउँ यो ठ्याक्कै दिल्ली बजार कारागारको यो दृश्य हो। आर्मी चाहिँ एकदमै पोजिसन रेडी अवस्थामा बसेको छ। यो जुन दिल्ली बजार कारागारको गेटमा चाहिँ कैदीबन्दीहरूले चाहिँ त्यो गेट फुटाएर बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि पुलिसहरू साइड लागेको छ र आर्मीले रेडी पोजिसन लगेर चाहिँ अब एकदमै टार्गेट अवस्थामा बसेको छ। यो तपाईँले यो दृश्य देखाउँ। নমস্কার, আমি রোহন গামামির চিত্রাভিনেতা। সকলকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পিসি নিউজ বাংলা চ্যানেলের পেজটিতে ফলো করো এবং লাইক করো। তো বন্ধুরা, আর দেরি নয়, এখানে সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রমোশন করানো হয়। বিশদে জানতে আজই যোগাযোগ করুন। পিসি নিউজ বাংলা এই খবরটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন। এছাড়া